Hapon. Shout out! Paki-share sa ato live ka mga karisya. Taga-ormo, nahigugma kay Tatay Digong.
Yan yung taga-Ormoc, mahigog ba kay Tatay Digong? Duterte! 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 Laban! Duterte! Ormoc City! Galing mahigog mas kay Tatay Digong! Duterte! 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 Eh! Ingani ka damo to! Ingani! Bahis na kayo ang taga-Ormoc! Dali na rami diri guys. As in, wala pa din naman. Duterte! 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 Awa bro, tagan kayo. Duterte! Ingani, may gugma kay Tatay Digong! Bapa na man guys, dapat yun. Duterte. Duterte! Duterte na naman na. Duterte! Mang manok Wala. bro. Eh! Duterte! Eh! Tara, travel! Okay guys, maapas kami sa kataas no. Karon kami maapas. Ano bro? So daghan kay ang nagmahal kay Tatay Digong guys. Nag-traffic na guys. Tungkol sa Kataglan guys. Mag-watch yapon mo sa mo live dito paingon sa plaza guys. Duterte! Duterte!